Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum. Universal Gage'in каттоочулары, бүгүн биз Куршап мал базарынын малдан алып сатып басып bekçiyiz. Жаштык катачылык кылсак видеонун башынан кечирим сурайм. Лайк, подписка басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Андемесе кеттик. Бүгүнчө 2020 жыл 18 ноябрь. Андемесе кеттик. Бул эне улан 80 миң сом дейт. 60 миң сом баа болуп бербей коюнду деси. Торпого 4-сүзген. Süt болсо 5-6 литр sütü бар экен, бирок сабага койдук деди. Торпого лемип атат да деси. Марттан өтүп тууп берет деди. Ол эне улан 65 миң сом да деси. 55 миң сом баа болуп тур, бербей коюнду да. Торпого 3-сүзген. Mo жаңы эле торпок 1 ай болду элек. Торпого ургач экен. Sütü 4-5 литр бериши көбү, эң көп ушунча берет деп атат азырынча. Көкчөкпө чыккандай одан көбөйөт деди. Мол шери экен азыр куйдун, буну 60 миң сом дейт. 53 миң сом баа болуп тур. Муну да бербедим деди. Бул 3-тү тууган, 4-сүсү боз, жакында эле калган деп. Февраль барып туйт деп атат. Эко бир кородон деди. Могул эне улан 70 миң сом дейт. 66 миң сом баа болуп тур, бербей коюнду деси. Торпого биринчи экен. Жаңы тууганчын сүтү 5-6 литрге жетпеш эрек, 3-4 литр сүтү бар, анык. Lan 80 миң сом дейт, 72 миң сом баа болуп тур, бербей коюнду да. Торпого 4-үнчү экен, ургачы. Мол уйдан чоң экен, сүтү болсо 8-7 литр сүтү бар экен, анык деп атат. Будан ашчайым чыгат деди. Ellik 5 ming so'm deydi. 49 ming so'm baho oldu. Berga qo'ydim deb. Tuy ele ekan. 1-2 oyda tuydi o'ta desi. Boz malda 55 ming so'm deydi. 50 ming so'm baho oldu. Berbe qo'ydim o'ta desi. Tursa 3-sini tuydi o'tadi. Uy suluğu ekan, barchada tanimol. Mal 65 ming so'm deydi, 55 ming so'm baho bo'lib tur, berib qo'yindi da. Tursa ikkinchisini tuydi edesi. Moğulun acını 45 ming so'm deydi, 36 ming so'm baho bo'ldi, berib atadi edesi. Аябай сонун семескен. Көргөн аркасынан көрсөңөр. Эң кымбат уйлардын бири экен, 100 миң сом дейт, 70 миң сом баа болуп, бербей коюнат. Боз экен текшерип атат азыр. Торпо ургач экен. Билинбеди дедеси. Aldı 55 ming so'm deydi, 48 ming so'm baho bo'ldi, berbe qo'yindi desi. Birdi tug'an ekan, ikkinchisi bo'z, yaqinda o'la qolgan edi desi. Qancha litr suti bor? Qancha litr suti bor? 6-8? 7-8 litr suti bor dedi. Mol ekin tug'anni ene olani 90 ming so'm deydi, 75 ming so'm baho bo'ldi, berbe qo'yindi desi. Uydun biyiktигинен көрүп атасыңар. Торпого деле ушундай эле бийик болот. Үстүнө 8-7 литрдин гарантия берем деп, одан ашышы мүмкүн деди. Ол эне ула сатылып тур, 85 миң сом. Торпого эркек экен. 85 миңге тартсам. Торпоктон эне ула чоң экен, көрүп атканыңардай. Жакшы алып тур, 85 миң сом.
Жай буканы 68 миң сом дейт, 62 миң сом баа болуп тур, бербей коюнда дейси. Канча ай багыда турган эке? Багыда турган эмес, жана кородобу? Жана кородогу дейт. Emre masna alasın. Sen özün aytsan 35 gramda sen ayt. Sen boça bezde koyuyorsun. 35 Буканы 100 миң сом сурап атам dedi дейси. 84 миң сом баа болуп, бербедим деп атат. Bir cesar bolup kalanbı? Bir cesar bolup kalanbı? Bir cesar bolganbı? Ne deyiş? Bir cesarga tolup kaldı? Ne deyiş? Bir yaşardan da kötü. Ekotin bir cesardan mı? Ekotin semiz bu kogen. Bukan 85 ming so'm deydi. Bir jashga jetelek bo'lish kerak. Muaddilen suraganda bu qaradın 45 ming so'm, buni 40 ming so'm dedi. Onu 31 mingga, buni 41 ming so'mga suraptır buni. Ekoting bog'da turgan, jona qorada turgan bu qolar ekan. Bir jashar buqalarda 110 ming so'm deydi ekoni. 90 ming so'm bog' oldu, berbedik dedi deysi. Chaqishtirib o'ylab jona tishi o'tib ketib atishadi dedi. Bog'da turgan jona qoradag'u. Qoradag'lar. Buqan 50 ming so'm deydi, 43 ming so'm bog' oldu, berbey qo'ydi deysi. Bu kadar deril bu kadar. Bir taraf jöndürüyor ya da. Ol 10 yaşar torpaqtı. 40 ming so'm, 35 ming so'm bağ oluptur, berbey oyunda deysi. Bakkan ebesin, biroq azazdan jep turgan dedi. Az jem berbese ötül arq bolup ketedi. Şu normal ekan dedi. Beş altı aylık buğanı 35 ming so'mda 26 ming so'm bağ oluptur, berbey oyunda deysi. Az arkasından beri göstereyim. Bu dile 5 aylık buqa ekan, ekoni 60 ming so'm surap atat. Qancha bersang жаңылга келin berelek deb atat. Dile 5-6 aylık buqalar ekan, bunun 85 ming so'm deydi joni. 75 ming so'm bog' oldu, berbedim deb deysi. Жалғыздан сұраса 30'dan da айтуда дейсің бар эле. Эки бугана 70 ming so'm deydi, 65 ming so'm баа oldu, бербедим да дейси. Жасы bir 7 aylık buqalar. Астан бери өстөйүн. Özünü koşup tarıp etti. Moğol'da ekonu ançı surap atasiz? Bunlar 32'den oldu. 32'den qanchadan beribsiz? Bunlar Bağol ekmi. Bu ekon 64 ming so'm deydi, bozor bağol ekan. Turbo kaç oldu ya? Torpaqda 35 ming so'm deydi. 27 ming so'm bog' oluptur, berbey qo'ydi deysi. 7 aylık torpaq deydi. Ma yıllar var, bir jashar bolot dedi. Pirmeni 7 aylık deb aytdi, точно 7 aylık deb aytgan jo'q.